yung donut na laging. Tapos, pour it on. Ayan, ang ganda nitong laro na. Tapos mamimili ka pa ng design. Ay, wala na tayong pera. Ayan guys, ganun lang siya guys. Tapos ito. Finish, ang sarap. Meron pang dito. I love a donut. Ilagay natin yan. Tapos lagyan natin ng milk. Milk. Tapos, ay hindi yan. Egg. Ayan. Tapos, sugar. Sugar. Tapos, cheese. Mix it. I-mix natin yan. Bilis, i-mix mo lang. I-mix mo lang. I-mix mo lang. Sabi kong i-mix mo. Ayun na. Tapos, pipili tayo ng design. Ay, wala na palang pera. Orange. Orange. Tapos, for air. Lagyan natin ng chocolate. Confirm. Tapos, finit. Ayun, hinawakan yung donut. Ay, okay. Sorry. Tapos, egg. Eggs. Tapos, sugar. Ay. O yan, ba't ayaw? Yan. Kailangan ididikit mo pa eh. Tapos, mix na natin. Kuya, pogi mo kuya. Hey, charot. Basta mo, damihan ko yung donut mo. Joke lang. Tapos, 79 ng pera natin. Ito na lang. Red velvet. Zik! 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 Tapos, ikakahalad natin. Ipa-fried. Hintayin lang natin. Yan. Okay, finish. Ano guys, pour na lang. Wait na lang uli. Itong, yan. Ingkit be. Pabayaan niyo yung pakas. Pansin niyo niya yun. Sino to? Ito naman. Lord! Ano ba to? Ah, yung mga taas. Ito na lang. Milk. Tapos, eggs. Bun? Tapos, sugar. Sugar. Yan. Tapos, cheese. Tapos, mix na natin. I-mix lang natin ng ganyan-ganyan. Okay. Kita design. Red velvet ulit. Yan. Kalat natin. Yan. Tapos, yan. Pindot natin ganyan. Tapos, ipa-fried. 3, 2, 1. Tapos, gaganon. Tapos, pili kayo. Ito na lang. Vanilla. Uli. Tapos, click natin ang magka-vanilla siya. Ito.
Finish. Sa'yo niya yan. Ayan. Okay. Uy, yung kaibigan ko. Si Yoshi. Pour it on the milk. Tapos, eggs. Yan. Tapos, sugar. Kabisado ko na. Tapos, cheese. Imimix na naman natin. Ulit-ulit lang. Bisa natin ang tagal. Tagal! Ayan. Tapos, bili pa kayo. Ay, wala na tayong money. Strawberry ulit. Kasi pink show. Okay, ikalat natin. Tapos, i-design na natin yan. Ipurin on the bride. 2, 1. Ayan. Tapos, pili ulit tayo ng color. Uy, nawala na yung red velvet ko ba yung duyo? Ayan. Ay, wala pa pala tayong money. Yan, dahil pink kasay. Let's popping happy. Iba naman yung hawak niya. Just 1 donut. Tapos, milk. Sugar. Ay, hindi yan. Ay, pwede pala. Tapos, egg. Egg. Tapos, cheese. Cheese! 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 Ano ba yan? Cheese nga. Yan, i-ano natin. Milk. Ay, mix natin. I-mix natin ng ganyan. I-insa ko. Tapos, ayun, nagkaroon na tayo ng red velvet. Yan. I-gagano na natin. Yan. Palitan. Galing, no? Tapos, ikot natin yan. Ayun na siya. Nawala naman yung red velvet. Tapos, confirm. Magkakulay uli yung vanilla natin. Ito ulit. Hindi ba tayo bumalik? Bawal pa rin. Finish! Wala, hopping happy. Wala, nakata-cute. So, dito na lang to. Wala, nakakita-cute. Nakata-cute. Bye na, guys. Mamasa, nag-enjoy kayo.